पेश खिदमत है कहानी आग का परिंदा। पुराने ज़माने का जिक्र है कि एक बादशाह बर्नेडी नाम का था। उसके 3 लड़के थे। सबसे छोटे लड़के का नाम आइवन था। बादशाह ने बड़ी मेहनत से एक खूबसूरत बाग लगवाया। उस बाग में सेब का एक ऐसा दरख्त था जिसमें सुनहरी सेब लगा करते थे। बादशाह को सेब का ये दरख्त बिल्कुल अपने बेटों की तरह प्यारा था। एक सुबह बादशाह ने देखा कि कोई उसके बाग में से सुनहरे सेब चुरा कर ले गया है। उस पर बादशाह को बहुत गुस्सा आया। फौरन चौकीदार को ताकीद की कि वो बाग की कड़ी निगरानी करे, लेकिन चोर इतना चालाक निकला कि चौकीदार भी उसे पकड़ ना सका। बादशाह इस बात से बहुत रंजीदा हुआ और उसने खाना पीना तक छोड़ दिया। उसके लड़कों ने बादशाह को खुश करने की बहुत कोशिश की और कहा, प्यारे अब्बाजान, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम खुद बाग की रखवाली करेंगे और चोर को पकड़ेंगे। सबसे बड़े लड़के ने कहा, आज मैं बाग की रखवाली करूंगा। ये कहकर वो बाग में चला गया। वो काफी रात गए तक टहलता रहा, मगर उसने किसी को बाग में ना देखा। यहाँ तक कि वो नरम घास पर लेटकर सो गया। सुबह हुई तो वो बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह उसे देखकर बहुत खुश हुआ और पूछा, कहो क्या खुशखबरी लाए हो? चोर पकड़ा? लड़के ने जवाब दिया, अब्बाजान, कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने तमाम रात आंखों में काटी, लेकिन किसी को नहीं देखा। ये किसी चोर का काम नहीं है, बल्कि महल ही का कोई मुलाजिम मालूम होता है। बादशाह ये सुनकर बेहद मायूस और गमगीन हुआ। दूसरी रात मंझला लड़का रखवाली करने गया। वो भी सो गया। उसने भी सुबह को बादशाह से बिल्कुल वही बात कही जो उसके बड़े भाई ने कही थी। अब छोटे लड़के की बारी थी। उसने हिम्मत से काम लिया। अपने बड़े भाइयों की तरह लेटना तो दरकिनार, वो बैठा तक नहीं। जब उसे नींद आने लगी तो वो शबनम से अपना मुंह धो लेता और दोबारा चाको चौबंद हो जाता और टहलना शुरू कर देता। आधी रात गुजर चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था कि अचानक शहजादे ने बाग में हल्की सी रोशनी देखी। ये रोशनी लम्हा ब लम्हा बढ़ती रही, यहाँ तक कि पूरा बाग रोशन हो गया। नन्हे शहजादे ने देखा कि एक ऐसा परिंदा उड़ता हुआ आ रहा है जिसके परों से रोशनी की शुआएं फूट रही हैं। वो परिंदा सुनहरे सेब के दरख्त के करीब आया और सुनहरे सेब पर अपनी खूबसूरत चोंच मारने लगा। नन्हा शहजादा आहिस्ता आहिस्ता सिरकता हुआ दरख्त के करीब पहुंच गया और बड़ी फुर्ती के साथ परिंदे की दुम पकड़ ली, लेकिन आग के परिंदे ने पूरी कुव्वत से खुद को आजाद करा लिया। सुबह नन्हा आइविन बादशाह के पास गया तो उसने पूछा, कहो बेटे, चोर पकड़ा गया? आइविन ने अदब से कहा, नहीं अब्बाजान, मैंने चोर नहीं पकड़ा, मगर ये मालूम कर लिया है कि चोर कौन है। देखिए, उसने अपना ये पर आपको तोहफे के तौर पर भेजा है। अब्बाजान, यही परिंदा दरअसल सुनहरे सेब का चोर है। बादशाह ने पर एहतियात से अपने पास रख लिया। अब चोरी होना भी बंद हो गई थी। चुनाचे बादशाह फिर खुश रहने लगा। एक रोज अचानक बादशाह को ख्याल आया कि किसी तरह से इस खूबसूरत परिंदे को हासिल करना चाहिए। चुनाचे उसने अपने तीनों बेटों को बुलाकर कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने अपने उम्दा घोड़े लेकर दुनिया के कोने कोने में इस परिंदे को तलाश करो और पकड़ लाओ। मुझे उम्मीद है कि तुम जरूर कामयाब हो जाओगे। चुनाचे तीनों लड़के अपने अपने घोड़े पर सवार होकर 3 मुख्तलिफ समतों की तरफ चल पड़े। अब सुनो कि नन्हे शहजादे आइविन पर क्या गुजरी। चलते चलते आइविन ऐसी जगह जा निकला जहाँ सख्त गर्मी थी। लंबा सफर करने की वजह से वो थक भी बहुत गया था, इसलिए वो घोड़े से उतर पड़ा। उसने घोड़े के पाँव में रस्सी बांध दी ताकि वो दूर ना चला जाए और खुद एक दरख्त के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। खासी देर आराम करने के बाद जब वो सोकर उठा तो उसने देखा कि घोड़ा गायब है। आखिर वो घोड़े की तलाश में चल पड़ा और चलता ही रहा। बहुत दूर जाकर एक जगह उसे घोड़े की हड्डियां मिली। आइविन को ये देखकर बहुत अफसोस हुआ और वो इस फिक्र में पड़ गया कि बगैर घोड़े के वो अपना सफर कैसे जारी रख सकेगा, अपने बाप की ख्वाहिश कैसे पूरी करेगा। वो थोड़ी देर तक बहुत परेशान रहा। फिर उसने सोचा कि वक्त जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वीरान जंगल में मदद का कोई इम्कान नहीं था। चुनाचे उसने हिम्मत से काम लिया और उस परिंदे की तलाश में चल पड़ा। चलते चलते जब वो थक गया तो नरम घास पर अफसुर्दा बैठ गया और रोने लगा। उसने देखा कि दूर से
भूरे रंग का एक भेड़िया उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। भेड़िए ने करीब पहुंचकर पूछा, आइविन, तुम परेशान हाल क्यों बैठे हो? नन्हे शहजादे ने कहा, मेरा उम्दा घोड़ा कोई जालिम जानवर खा गया है। अब तुम ही बताओ, मैं बगैर घोड़े के सफर कैसे करूं? क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? भेड़िए ने कहा, आइविन, मैं तुमसे सख्त शर्मिंदा हूँ, क्योंकि तुम्हारा घोड़ा मैंने ही खाया है। अच्छा, तुम ये बताओ कि तुम्हें कहाँ जाना है? आइविन ने कहा, मुझे मेरे वालिद ने आग के परिंदे की तलाश में भेजा है। मुझे कुछ पता नहीं कि वो कहाँ मिलेगा, और अब तो घोड़ा भी मेरे पास नहीं है। तुमने मेरा घोड़ा खाकर मेरे ऊपर बहुत जुल्म किया है। भेड़िए ने कहा, मैं जानता हूँ परिंदा कहाँ रहता है। अब चूंकि मैंने तुम्हारा घोड़ा खा लिया है, इसलिए मैं अब तुम्हारा फर्माबरदार खादिम रहूंगा। आओ, तुम मेरी पीठ पर बैठो और मजबूती से पकड़ लो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। चुनाचे नन्हा आईवी उसकी पीठ पर मजबूती से बैठ गया और भेड़िया रवाना हो गया। वो नीली नीली झीलों और हरे भरे जंगल से हवा की तरह गुजरता चला गया। बिलाखिर वो दोनों एक किले के पास पहुंचे। किले के चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची फसीलें थीं। भेड़िए ने आइविन से कहा कि जो कुछ मैं कहूँ उसे गौर से सुनना और याद रखना। हम लोग यहाँ बड़ी मुबारक घड़ी में पहुंचे हैं। इस वक्त तमाम पहरेदार सो रहे हैं। अब तुम खौफो हरास के बगैर दीवार पर चढ़ जाओ। दीवार के ऊपर सामने टावर पर एक कमरा है, उसमें तुम्हें एक खिड़की नजर आएगी। खिड़की में एक सुनहरी पिंजरा लटका हुआ है और इस पिंजरे में वो परिंदा बंद है। परिंदे को आहिस्ता से निकालकर अपने सीने से चिमटा लेना, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारा हाथ पिंजरे से ना छुए। चुनाचे भेड़िए की हदायत के मुताबिक आइविन दीवार पर चढ़ गया। उसने देखा टावर के अंदर कमरे की खिड़की में वाकई एक सुनहरी पिंजरा लटका हुआ था और उसमें आग का परिंदा भी मौजूद था। शहजादे ने बड़ी एहतियात से परिंदे को पिंजरे से निकालकर अपने सीने से चिमटा लिया, लेकिन वो इस खूबसूरत पिंजरे को देखकर ललचा गया और दिल में सोचने लगा, वाह, मैं इतने खूबसूरत पिंजरे को भला कैसे छोड़ सकता हूँ। वो भेड़िए की हिदायत को भूल गया। चुनाचे जूं ही उसने पिंजरे को छुआ, किले में हंगामा बपा हो गया। चारों तरफ से शोरो गुल की आवाजें आने लगी, ढोल और बिगल बजने लगे। सारे पहरेदार जाग उठे और उन्होंने नन्हे आइविन को पकड़ लिया। वो उसे अपने बादशाह ज़ाराफ्रन के पास ले गए। ज़ाराफ्रन ने गुस्से से कहा, तुम कौन हो और कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ क्यों आए थे? नन्हे शहजादे ने जवाब दिया, मैं ज़ारविच आइविन हूँ और ज़ार बर्नेडी का लड़का हूँ। आफ्रेन ने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम एक ज़ार के बेटे हो और चोरी करते हो। आइविन ने कहा, आप ठीक कहते हैं, मगर आपको अपने परिंदे को ये इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी कि वो हमारे बाग के सुनहरे सेब चुराए। आपको पता है, मेरे बाप ने इन सेबों के गम में खाना पीना तक छोड़ दिया था। आफरन ने कहा, अगर तुम मेरे पास आते और मुनासिब तरीके से मुझे उसके मुतल्लिक बताते तो परिंदा मैं तुम्हें तोहफे के तौर पर दे देता, क्योंकि मैं तुम्हारे बाप की इज्जत करता हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान को सारी दुनिया में बदनाम कर दूंगा। अगर तुम चाहते हो कि ऐसा ना हो तो तुम्हें मेरी एक ख्वाहिश पूरी करनी होगी, और वो ये कि एक बादशाह कसमान नामी है, उसके पास एक घोड़ा है जिसकी अय्याल सुनहरी है। अगर तुम वो घोड़ा मुझे ला दो तो मैं आग का ये परिंदा और पिंजरा तुम्हें बतौर तोहफा दे दूंगा और तुम्हारे खानदान को बदनाम भी नहीं करूंगा। ज़ाराफ्रन की ये ख्वाहिश सुनकर आइविन बहुत फिक्रमंद हुआ, मगर वादा करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता ही ना था। चुनाचे बादशाह से वादा करके वापस अपने दोस्त भेड़िए के पास गया और उसे सारी बात सुनाई। भेड़िए ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, तुमने मेरी बात याद क्यों नहीं रखी? आइविन ने कहा, प्यारे दोस्त, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ करो। भेड़िए ने कहा, चूंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए इस मर्तबा तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। मैंने तुमसे मदद का वादा किया है और मैं अपने वादे पर कायम हूँ। तुम भी याद रखना, जो वादा किया जाए उसे पूरा करना चाहिए। अच्छा आओ,
दोबारा मेरी पीठ पर बैठ जाओ। आइविन को पीठ पर बिठाकर भेड़िया फिर तेजी से रवाना हो गया। कई दिन और रात चलने के बाद बिला आखिर वो इस बादशाह के किले के पास पहुंच गए जहां वो सुनहरी अय्याल वाला घोड़ा रहता था। भेड़िए ने कहा, आइविन तुम दीवार पर चढ़ो, इस वक्त तमाम मुहाफिज सोए हुए हैं। तुम अस्तबल में जाओ और वो घोड़ा ले आओ, लेकिन ये ख्याल रखना कि तुम्हारा हाथ लगाम को ना लगे। और देखो, इस बार ये ना करना कि मेरी बात भूल जाओ। अच्छा जाओ, खुदा तुम्हारी मदद करे। चुनाचे आइविन किले की दीवार पर चढ़ गया। उसने देखा कि तमाम पहरेदार सोए हुए थे। वो चुपके चुपके अस्तबल में गया और सुनहरी अय्याल वाले घोड़े को पकड़ लिया, लेकिन वो उस सोने की बनी हुई खूबसूरत लगाम को देखकर फिर ललचाया, जिसमें बेहद कीमती पत्थर जड़े हुए थे। उसने सोचा कि इस लगाम के बगैर घोड़ा बेकार है। चुनाचे जैसे ही उसने लगाम को पकड़ा, किले में फिर पहले की तरह चारों तरफ शोर-ओ-गुल मच गया। बिगल और ढोल पिटने लगे। सारे मुहाफिज जाग उठे और चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। फिर वही हुआ कि मुहाफिज आइविन को गिरफ्तार करके कसमान बादशाह के पास ले गए। जार कसमान ने कहा, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो और क्या कर रहे थे? आइविन ने बताया, मैं ज़ारविच आइविन हूँ, एक जार का बेटा घोड़े चुराता है। ये कितने शर्म की बात है। हमारे यहाँ का एक मामूली किसान भी चोरी के लिए सोचता भी नहीं है। शहजादा बहुत डरा और माफी मांगने लगा। बादशाह कसमान ने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर माफ कर सकता हूँ। तुम जार डॉलमिट की खूबसूरत लड़की एलेनिया मुझे ला दो, मैं तुम्हें मुआफ भी कर दूंगा और अपना सुनहरी अय्याल वाला घोड़ा माँ कीमती लगाम के तोहफे में दे दूंगा। आइविन ये नई ख्वाहिश सुनकर सोच में पड़ गया और बेहद परेशान हुआ, मगर वो कर भी क्या सकता था। चुनाचे वो फिर भूरे भेड़िए के पास गया और अपनी परेशानी बयान की। भेड़िए ने कहा, ज़ारविच, मैंने तुम्हें लगाम छूने से मना किया था, तुमने मेरी हिदायत पर अमल क्यों नहीं किया? आइविन ने कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ दोस्त, एक बार और मुआफ कर दो। भेड़िया बोला, अपनी गलती तस्लीम करना अच्छी बात है। अच्छा, तुम मेरी पीठ पर बैठो। चुनाचे भेड़िया ज़ारविच आइविन को लेकर रवाना हो गया। चलते चलते वो ज़ार डॉलमिट की सल्तनत में पहुंच गए। इस वक्त इत्तफाक से खूबसूरत एलेनिया अपनी सहेलियों और खादमाओं के साथ बाग में चहलकदमी कर रही थी। भेड़िए ने कहा, इस मर्तबा सब काम मैं खुद करूंगा। तुम यूं करो कि जिस रास्ते से हम आए हैं उसी रास्ते से वापस लौट जाओ, मैं तुम्हें रास्ते ही में मिल जाऊंगा। आइविन पहले तो परेशान हुआ कि कहीं भेड़िया नाराज तो नहीं हो गया। वो चूंकि इस वक्त बेबस था, इसलिए चुपके से उसी रास्ते पर रवाना हो गया जिससे भेड़िया उसे लाया था। उसके जाने के बाद भेड़िए ने दीवार पर से छलांग लगाई और बाग में पहुंच गया और एक झाड़ी की ओट में छुपकर खूबसूरत एलेनिया को देखने लगा। एलेनिया अपनी सहेलियों और खादमाओं के साथ बाग में चहलकदमी कर रही थी। भूरे भेड़िए ने लपक कर उसे पकड़कर अपनी पीठ पर डाला और दीवार पर से छलांग लगाकर तेजी से भाग निकला और जल्दी आइविन से आन मिला और करीब आकर आइविन से कहा, तुम भी मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मजबूती से पकड़ लो, जल्दी करो वरना डॉलमिट के सिपाही हमें पकड़ लेंगे। चुनाचे जैसे ही आइविन भेड़िए की पीठ पर बैठा, भेड़िया फिर से बर्क रफ्तारी के साथ रवाना हो गया और जल्द ही वो जार कसमान की सल्तनत में पहुंच गए। जब आइविन को जरा सा इत्मीनान हुआ तो वो एलेनिया को देखकर उस पर रीझ गया। उसने दोस्त भेड़िए से कहा, भला मैं इतनी खूबसूरत एलेनिया को घोड़े के बदले में कैसे दे सकता हूँ? तुम मुझे और एलेनिया को मेरे घर पहुंचा दो, मैं कुछ नहीं चाहता। भेड़िए ने कहा, तुम परेशान और फिक्रमंद क्यों होते हो? मैं खुद को जादू के जोर से एलेनिया की शक्ल में तब्दील कर लेता हूँ। तुम मुझे जार कसमान के पास ले जाना। रही असली एलेनिया तो हम उसे कहीं महफूज जगह छुपा देते हैं। आइविन ये सुनकर बेहद खुश हुआ। चुनाचे उन्होंने एलेनिया को जंगल में एक झोंपड़ी में छुपा दिया और भूरे भेड़िए ने अपने आप को जादू के जोर से खूबसूरत एलेनिया की शक्ल में तब्दील कर लिया। अब आइविन उसे जार कसमान के पास ले गया। वो एलेनिया को पाकर बहुत खुश हुआ और बार बार आइविन का शुक्रिया अदा करता रहा। उसने कहा, आइविन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरे लिए खूबसूरत दुल्हन लाए हो।
اب سنہری عیال والا گھوڑا ماں لگام کے تمہارا ہے۔ آئیون نے شکریہ کے ساتھ گھوڑا لے لیا اور ایلینیا کے پاس واپس آ گیا۔ اسے گھوڑے پر بٹھا کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب سنو کہ زارکس مان نے اس نقلی ایلینیا، جسے وہ اصلی سمجھ رہا تھا، بڑی دھوم دھام سے شادی کی اور اس خوشی میں بہت بڑے پیمانے پر دعوت کی۔ تمام دن یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن جب وہ بہت خوش اپنی دلہن کے کمرے میں پہنچ گیا تو دیکھا کہ وہاں اس کی خوبصورت دلہن کی بجائے بھیڑیا بیٹھا اپنی تھوتنی ہلا رہا ہے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر مارے خوف کے گر پڑا۔ بھورا بھیڑیا اچھل کر کمرے سے باہر دوڑ گیا۔ اس نے جلد ہی آئیون کو آ لیا۔ اس نے پوچھا، تم رنجیدہ کیوں ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ شہزادے نے بڑی فکر مندی سے کہا، بھلا تم ہی بتاؤ کہ ایک صرف پرندے کے بدلے میں یہ خوبصورت سنہری عیال والا گھوڑا کیسے دیا جا سکتا ہے؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ بھیڑیے نے کہا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ آئیون یہ سن کر خوشی سے اچھل پڑا اور وہ وہاں سے زارافرن کی سلطنت کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ اپنی منزل کی طرف پہنچے تو بھیڑیے نے کہا، ہم اس گھوڑے اور خوبصورت ایلینیا کو کہیں چھپا دیتے ہیں۔ میں خود کو سنہری عیال والے گھوڑے میں تبدیل کر لوں گا، پھر تم مجھے زارافرن کے پاس لے جانا۔ چنانچہ انہوں نے ایلینیا اور گھوڑے کو جنگل میں چھپا دیا۔ بھیڑیے نے خود کو جادو سے سنہری عیال والے گھوڑے میں تبدیل کر لیا۔ آئیون اسے زارافرن کے پاس لے گیا۔ چنانچہ اس نے حسب وعدہ آگ کا پرندہ اور سونے کا پنجرا فوراً ہی آئیون کے سپرد کر دیا۔ آئیون زارافرن سے رخصت ہو کر خوش جنگل میں آ گیا۔ اس نے خوبصورت ایلینیا کو سنہری عیال والے گھوڑے پر بٹھایا اور آگ کے پرندے کا پنجرا گھوڑے پر رکھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ زارافرن خوش گھوڑے کے پاس گیا۔ وہ بھی گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھنا ہی چاہتا تھا کہ وہ ایک دم ایک خوفناک بھیڑیے کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ بادشاہ مارے ڈر کے جہاں کھڑا تھا وہیں گر پڑا اور بھیڑیا وہاں سے اڑن چھو ہو کر جلد ہی آئیون سے آ ملا۔ بھیڑیے نے آئیون سے کہا، اب تمہارے سارے کام پورے ہو گئے ہیں، لہٰذا میں تم سے رخصت ہوتا ہوں۔ اب تم بھی اپنے والد کے پاس جاؤ۔ شہزادہ یہ سن کر اپنے گھوڑے سے اترا اور 3 مرتبہ جھک کر سلام کیا اور اس کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ بھیڑیے نے کہا، مجھے اس طرح خدا حافظ نہ کہو، تمہیں جلد ہی میری ضرورت پڑے گی۔ یہ کہہ کر بھیڑیا تیزی سے ایک طرف روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے وہ اپنی آبائی وطن پہنچ گیا۔ آئیون نے سوچا کہ اسے تھوڑی دیر رک کر آرام کر لینا چاہیے تاکہ تازہ دم ہو کر اپنے گھر میں داخل ہو۔ اس کے پاس تھوڑی سی روٹی تھی، اس نے اور ایلینیا نے کھائی، چشمے سے تازہ پانی پیا اور آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ تھکان کی وجہ سے آئیون اور ایلینیا دونوں جلد ہی سو گئے۔ اتفاق سے اسی وقت آئیون کے دونوں بھائی آگ کے پرندے کی تلاش میں ناکام ہو کر خالی ہاتھ اپنے گھر لوٹ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آئیون کے پاس نہ صرف آگ کا پرندہ ہے بلکہ نہایت خوبصورت لڑکی ایلینیا اور سنہری عیال والا گھوڑا بھی ہے، تو انہوں نے آپس میں صلاح کی کہ اگر وہ آئیون کو سوتے میں مار دیں تو نہ صرف ایلینیا اور گھوڑا ان کا ہو جائے گا بلکہ وہ اپنے باپ کو سنہری سیب چور کا تحفہ بھی پیش کر سکیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے سگے بھائی کو مار ڈالا۔ ایک بھائی نے سنہری عیال والے گھوڑے کی پیٹھ پر آگ کے پرندے کا پنجرا رکھ لیا، دوسرے نے خوبصورت ایلینیا کو اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا اور روانہ ہو گئے۔ انہوں نے ایلینیا کو سختی سے منع کیا کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے اس کے متعلق ایک لفظ بھی گھر پر نہ بتائے ورنہ وہ اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ ادھر کی سنو کہ آئیون کی لاش بے گور و کفن میدان میں پڑی تھی اور بہت سی چیلیں اس پر منڈلا رہی تھیں۔ جلد ہی جادو کے زور سے یہ باتیں آئیون کے دوست بھیڑیے کو معلوم ہو گئیں۔ چنانچہ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے ایک چیل اور اس کے بچے کو پکڑ کے کہا، چیل، تم مجھے جادو کا پانی لا کر دو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں گھونسلے تک پہنچا دوں گا ورنہ تمہارے بچے کو کھا جاؤں گا۔ چیل یہ سنتے ہی اڑ گئی۔ اس دوران بھیڑیا چیل کے بچے کو بہلاتا رہا۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ چیل جادو کا پانی لے کر واپس آ گئی۔ بھیڑیے نے جیسے ہی آئیون پر جادو کا پانی چھڑکایا، آئیون بالکل صحیح اور تندرست حالت میں
ऐसे उठकर बैठ गया जैसे वो सोते से उठा है। भेड़िए ने कहा, मैं ना कहता था कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। तुम ही सोचो, अगर मैं ना आता तो तुम्हें चील कौवे खा गए होते। मुझे मालूम है कि तुम्हें तुम्हारे भाइयों ने मार डाला था और तुम्हारी सब चीजें लेकर चले गए। अब तुम जल्दी से मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें घर पहुंचा देता हूँ। चुनाचे ये दोनों भी आइविन के घर की तरफ रवाना हो गए और जल्द ही दोनों भाइयों को पकड़ लिया। भूरे भेड़िए ने गुस्से में आकर उन दोनों के टुकड़े कर दिए और सारे जंगल में फैला दिए। आइविन ने एक बार भेड़िए को झुककर सलाम किया और उसका बहुत सा शुक्रिया अदा किया और खुदा हाफिज कहकर अपने घर की तरफ चल दिया। जार बर्नैडी ने जब आइविन को इतनी बहुत सी चीजों के साथ देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने अपने बेटे से सफर के हालात और इन सब चीजों के मुतालिक पूछा। आइविन ने अपने बाप को पूरी रुदात सुनाई और भेड़िए और उसकी मदद के मुतालिक बताया। आखिर में उसने ये भी बताया कि जब वो सोया हुआ था तो उसके भाइयों ने उसे मार दिया था। फिर भूरे भेड़िए ने उसे किस तरह जिंदा किया और भाइयों के टुकड़े कर दिए। पहले तो जार बर्नैडी अपने 2 बेटों के मारे जाने की खबर सुनकर रंजीदा हुआ, मगर वो जल्द ही संभल गया और उसने कहा कि उन धोखेबाजों का यही इंजाम होना चाहिए था। जार बर्नैडी ने आग का परिंदा मिलने पर बहुत खुशियां मनाई और बहुत बड़ा जश्न किया। फिर जल्द ही उसने आइविन की शादी एलेनिया से कर दी और सुनहरी अय्याल वाला घोड़ा और सुनहरी लगाम अपने बेटे को तोहफे में दे दी। अशरफियों की बारिश। सैकड़ों बरस की बात है कि काहिरा में एक सौदागर रहा करता था। उसका नाम था हसन बगदादी। ये सौदागर बड़ा दौलतमंद था। उसका एक बड़ा खूबसूरत सा बेटा था जिसका नाम था अली। सौदागर ने अपने बेटे को पहले कुरान मजीद पढ़वाया और मजहबी तालीम दिलवाई, फिर दीगर अलूम की तालीम दिलवाई। जब बेटा बड़ा हो गया तो तिजारत में बाप की मदद करने लगा। कुछ दिनों के बाद हसन बीमार पड़ गया। इलाज होता रहा मगर मर्ज बढ़ता रहा। चुनाचे हसन समझ गया कि बस अब इसका आखिरी वक्त आ पहुंचा है। चुनाचे उसने बेटे को बुलवाया और उससे कहा, बेटा, ये दुनिया वाकई फानी है, यहाँ की हर चीज आनी जानी है, लेकिन इसके बाद की दुनिया कायमो दायम है। हर शख्स को एक ना एक दिन मरना है। बेटा, अब मेरा आखिरी वक्त है, लिहाजा मैं तुमको कुछ वसीयत करना चाहता हूँ। अगर तुमने मेरे कहने पर अमल किया तो हमेशा खुशो खुरम रहोगे, लेकिन अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो फिर तुमको अपनी नाफरमानी पर पछताना पड़ेगा। ये सुनकर अली ने कहा, अब्बा जान, आपका हुक्म बजा लाना तो मेरे लिए हर एतबार से लाजमी है, फिर भला मैं उसके खिलाफ कैसे कर सकता हूँ। इस पर सौदागर ने कहा, तो फिर गौर से सुनो, मैं तुम्हारे लिए इतनी दौलत छोड़े जा रहा हूँ कि अगर तुम 400 दरहम भी रोजाना खर्च करते रहोगे तब भी तुमको कोई कमी महसूस ना होगी, लेकिन हमेशा खुदा से डरते रहना, गरीबों की दिल खोल कर मदद करना और ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करना जो नेक हों, ऐसे लोगों की बातों से दूर रहना जो खराब हैं। बुरी ख्वाहिशात को अपने दिल में कभी जगह ना देना। अपने नौकरों और अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहम दिली से पेश आना। इसके बाद बाप ने बेटे को और भी बहुत सी नसीहतें की। ये गुफ्तगू सुनकर अली आप दीदा हो गया और बोला, अब्बा जान, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कि लोग हमेशा के लिए रुखसत होते वक्त करते हैं। इतना कहकर अली अपने बाप से चिमट गया और फिर जरा ही देर बाद हसन की रूह परवाज कर गई। बाप के मरने से अली पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। सारे घर में कोहराम मच गया। बाप के दोस्तों ने उसे घेर लिया। फिर सब लोग जनाजा लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। इस वाकये के बाद 40 रोज तक अली घर ही में रहा, सिर्फ नमाज के लिए मस्जिद चला जाता था। आखिर एक दिन उसके दोस्त अहबाब आ गए। ये सब भी उन सौदागरों के बेटे थे जो उसके बाप के दोस्त थे। उन दोस्तों ने अली से कहा, तुम आखिर कब तक इस तरह सोग मनाते रहोगे? तुमने तो कारोबार और दोस्त अहबाब सबकी तरफ से लापरवाही इख्तियार कर रखी है। चलो उठो, अपने घोड़े पर सवार हो जाओ और चलो हम लोगों के हमराह, अपना दिल बहलाओ। चुनाचे अली ने उनकी बात मान ली और उनके साथ चला गया। दिन भर खूब ऐशो इशरत में बसर किया। जब रात हो गई तो ये सब लोग अपने अपने घर वापस हुए। दूसरे दिन भी यही हुआ। दोस्त अहबाब आ गए और अली को फिर से ले गए। खूब खाना पीना होता रहा। कुछ मनचले शराब भी ले आए और अली को पेश करते हुए बोले, इसे पियो,
सारा गम दूर हो जाएगा। चुनाचे ये लोग इस तरह दिन भर रंग रलियां मनाते रहे। रात गई जब अली घर वापस आया तो उसकी बीवी ने देखा कि वो नशे में लड़खड़ा रहा है। बीवी ने कहा, मेरे सरताज, क्या आप अपने वालिद की नसीहत भूल गए? उस पर अली बोला, ये सब मेरे अच्छे दोस्त हैं। ये उन्हीं सौदागरों के बेटे हैं जो मेरे बाप के दोस्त हैं। और वो इसी तरह अपने दोस्तों के साथ ऐशो इशरत में मुब्तला रहा। 1 महीने के बाद अली को पता चला कि उसने काफी दौलत खर्च कर डाली है, मगर वो सोचने लगा कि मेरे पास तो अब भी बहुत सी दौलत बाकी है। वो इसी तरह 3 बरस तक ऐश में मुब्तला रहा और गुलछड़े उड़ाता रहा। उसकी बीवी बेचारी उसे बहुतीरा समझाती रही, मगर उस पर कोई असर ना हुआ। आखिरकार वो अपनी सारी दौलत लुटा बैठा। फिर घर के जेवरात और जवाहरात फरोख्त करने लगा। आखिर में मकान भी बेच डाला। अब इसके पास सिर्फ उसकी बीवी और 2 बच्चे रह गए थे। बागात, मकानात और सारी दौलत वो लुटा चुका था। उसकी बीवी ने उससे कहा, जाओ अब अपने दोस्तों ही से कुछ रुपया ले आओ, ताकि कम से कम आज का दिन तो गुजर जाए। चुनाचे वो यके बाद दीगरे अपने दोस्तों के पास पहुंचा, मगर तमाम दोस्तों ने उसकी कोई मदद ना की। अब जो अली ने दोस्तों का ये रवैया देखा तो बीवी से कहने लगा, मुझे अब यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए, शायद वहाँ खुदा कोई सूरत पैदा कर दे। चुनाचे वो अपनी बीवी और बच्चों से रुखसत हुआ और बंदरगाह पहुंचा। वहाँ एक जहाज रवाना होने वाला था। इत्तेफाक से बंदरगाह पर उसे अपने बाप का एक पुराना दोस्त दिखाई दे गया। उस शख्स ने अली से पूछा, कहाँ जा रहे हो? अली ने कहा, मैं एक दूसरे शहर जा रहा हूँ जहाँ मेरे कुछ दोस्त हैं। ये सुनकर अली को उसके बाप के दोस्त ने कुछ रुपए दिए और खाना साथ कर दिया। अली जब जहाज पर दूसरे शहर पहुंचा तो उसकी समझ में ना आया कि किधर जाए। चुनाचे वो इधर उधर मारा मारा फिर रहा था कि इतने में उसे एक सौदागर मिला। उस सौदागर को अली पर तरस आ गया, लिहाजा वो उसे अपने घर ले गया। चंद रोज तक अली उस सौदागर के घर में रहा। आखिरकार वो सोचने लगा कि मैं दूसरों के घर पर कब तक पड़ा रहूंगा, लिहाजा वो वहां से एक और जहाज पर सवार हो गया जो मुल्क के शाम जा रहा था। रहमदिल सौदागर ने अली को सफर के लिए कुछ रकम दे दी और अली शाम पहुंच गया। वहां से वो दमिश्क चला गया। दमिश्क में उसने देखा एक काफिला बगदाद जाने वाला है, लिहाजा वो भी उसी काफिले के साथ हो लिया। अल्लाह का करना कुछ ऐसा हुआ कि बगदाद जाने वाले सौदागरों में से एक शख्स उस पर मेहरबान हो गया और उसने अली को अपने हमराह ले लिया। रास्ते में अली उस सौदागर से बातें करता रहा। रफ्ता रफ्ता ये लोग बगदाद के बिल्कुल करीब पहुंच गए। अब सिर्फ 1 रोज की मसाफत बाकी रह गई थी कि इतने में डाकुओं ने काफिले पर हमला कर दिया और लूट लिया। बहुत कम लोग अपनी जान बचाकर भाग सके, बेशतर मार डाले गए। बहरहाल अली अपनी जान बचाकर भाग निकला और शाम के वक्त शहर पनाह के फाटक पर पहुंच गया। वहां उसने पहरेदारों से कहा, मुझे शहर में दाखिल हो जाने दो। उन्होंने पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो? अली ने कहा, मैं काहिरा से आ रहा हूँ। मेरे पास बहुत सा साजो सामान था, मगर डाकुओं ने सब लूट लिया। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ। पहरेदारों को उस पर तरस आ गया। उन्होंने रात भर के लिए उसे अपने साथ ठहरा लिया। अली ने 1 दरहम निकाल कर उन लोगों को दिया और कहा कि इससे सब लोगों के लिए खाने पीने का सामान ले आओ। सुबह को पहरेदारों में से एक आदमी अली को लेकर एक बड़े दौलतमंद सौदागर के पास पहुंचा। उस दौलतमंद आदमी को अली की बातों का यकीन आ गया, क्योंकि वो सुन चुका था कि डाकुओं ने काफिले को लूट लिया है। चुनाचे उसने अली को अपने घर में बड़ी इज्जत से रखा और अच्छा लिबास भी दिया। फिर उसने अपने एक गुलाम से कहा, मसूद, अब इनको तुम मेरे मकानात दिखा दो और जो मकान इनको पसंद आ जाए उसकी चाबी इनके हवाले कर दो। चुनाचे अली और वो गुलाम रवाना हो गए। एक सड़क पर 3 मकानात बने हुए थे। अली ने पहले और दूसरे मकानात की जानिब देखा, फिर बोला, वो तीसरा मकान जो बड़ा सा है वो किसका है? गुलाम बोला, वो भी मेरे आका का। उस पर अली ने कहा, इसे खोलो। ये सुनकर गुलाम घबरा गया और बोला, नहीं नहीं, ऐसा ना कीजिए, ये मकान बड़ा खतरनाक है, नहायत पुरस्रार है। जो शख्स रात इस मकान में बसर करता है वो सुबह को मुर्दा पाया जाता है। हम लोग लाश उठाने के लिए भी दरवाजे नहीं खोलते।
بلکہ دوسرے مکانوں سے اس کی چھت پر چڑھ جاتے ہیں اور لاش اٹھا لے جاتے ہیں۔ یہ سن کر علی بڑے زور سے چلایا، کھول لو اس کو۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ میں تو یہی مکان لوں گا اور رات اسی میں بسر کروں گا تاکہ صبح کو مردہ پایا جاؤں اور تمام فکروں سے نجات حاصل ہو جائے۔ چنانچہ غلام نے دروازہ کھول دیا۔ مکان اندر سے نہایت شاندار تھا۔ علی نے غلام سے کہا کہ لاؤ اس کی کنجی مجھے دے دو، مگر غلام بولا جی نہیں، پہلے میں اپنے آقا سے دریافت کر لوں۔ مکان کے مالک نے جب یہ ماجرا سنا تو اس نے بھی علی کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر علی اپنی بات پر اڑا رہا۔ آخر مجبور ہو کر مالک مکان نے چابی علی کو دے دی، مگر احتیاطاً علی سے ایک تحریر لکھوا لی کہ نتیجے کی ساری ذمہ داری خود علی پر ہوگی۔ اس کے بعد مالک مکان نے ایک بستر اور لیمپ غلام کے ہاتھ علی کو بھجوا دیا۔ علی مکان میں اکیلا بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد غلام کھانا لے کر آ گیا اور علی جب کھانا کھا چکا تو برتن لے کر چلا گیا۔ علی نے لیمپ روشن کیا اور بستر کو لے کر کوٹھے پر چلا گیا اور وہاں ایک چھوٹے سے کمرے میں بستر بچھا کر لیٹ گیا۔ اچانک اسے ایک آواز سنائی دی، اے علی ابن حسن، بتاؤ اب سونا روانہ کروں؟ علی نے پوچھا، کہاں ہے وہ سونا جو تم روانہ کرنا چاہتے ہو؟ ابھی علی کے منہ سے یہ الفاظ پوری طرح نکلے بھی نہ تھے کہ چھت میں سے اشرفیوں کی بارش شروع ہو گئی اور اتنی بارش ہوئی کہ آدھا کمرہ اشرفیوں سے بھر گیا۔ پھر جب بارش ختم ہوئی تو آواز آئی، مجھے تو آزاد کر دیجئے تاکہ میں اپنی راہ لوں۔ میرے ذمے جو خدمت تھی میں وہ اب ادا کر چکا ہوں اور جو سونا آپ کے لیے میرے پاس رکھوایا گیا تھا اسے آپ کے سپرد کر چکا ہوں۔ یہ سن کر علی نے کہا، میں خدا کے نام پر تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ سونے کی اس بارش کا سبب کیا ہے؟ جواب میں آواز آئی، یہ خزانہ زمانے قدیم سے چلا رہا ہے۔ جو شخص بھی یہاں سونے آتا تھا ہم اس سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا سونا روانہ کریں۔ یہ سن کر وہ آدمی ڈر جاتا تھا، لہٰذا ہم لوگ اس کی گردن دبا دیتے تھے اور وہ مر جاتا تھا، پھر ہم لوگ چلے جاتے تھے۔ مگر آپ نے ہمارے سوال کا فوراً جواب دے دیا اور پوچھا کہ سونا کہاں ہے، لہٰذا ہم سمجھ گئے کہ آپ ہی اس کے صحیح حقدار ہیں اور ہم نے سونا بھیج دیا۔ اس کے علاوہ یمن میں ایک اور خزانہ بھی آپ کے لیے رکھا گیا ہے، آپ جا کر اسے بھی حاصل کر لیجئے اور مجھے آزاد کر دیجئے تاکہ میں اپنی راہ لوں۔ علی نے جواب دیا، میں تم کو اس وقت تک آزاد نہ کروں گا جب تک کہ تم یمن سے وہ خزانہ میرے پاس نہیں لے آؤ گی۔ آواز نے جواب دیا، اور اگر میں لے آیا تو کیا آپ مجھے اور اس خزانے کے غلام کو آزاد کر دیں گے؟ ہاں، علی نے کہا۔ قسم کھائیے، آواز آئی۔ چنانچہ علی نے قسم کھا لی۔ آواز دینے والا اب جانے ہی والا تھا کہ علی نے کہا، مجھے تم سے ایک کام اور ہے۔ قاہرہ میں میری بیوی اور 2 بچے ہیں، انہیں آرام سے میرے پاس لے آؤ۔ آواز نے کہا، ہم انہیں بھی لے آئیں گے اور ان کے ساتھ بہت سے نوکر بھی لیتے آئیں گے اور یمن کا خزانہ بھی لیتے آئیں گے۔ اتنا کہہ کر آواز دینے والا علی سے 3 دن کے لیے رخصت ہو گیا، کیونکہ یہ تمام کام اتنے ہی عرصے میں انجام پانے والے تھے۔ صبح کی روشنی جوں ہی نمودار ہوئی، علی اٹھ کر اشرفیوں کو رکھنے کی جگہ تلاش کرنے لگا۔ اتنے میں ایک دیوار پر ایک پتھر کی سل دکھائی دی۔ اس سل پر ایک دستہ بھی تھا۔ علی نے اس دستے کو گھمایا اور وہ سل اپنی جگہ سے آہستہ آہستہ کھسکنے لگی اور ایک دروازہ دکھائی دینے لگا۔ دروازے کے بعد ایک بڑا سا کمرہ تھا جس میں بہت سے کپڑے کے مضبوط تھیلے رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ اس نے وہ تھیلے اٹھا لیے اور ان میں اشرفیاں بھرنے لگا، اور جب اشرفیاں تھیلیوں میں بھر گئیں تو اس نے تھیلیوں کو اٹھا کر اسی کمرے میں رکھ دیا اور رسے کو گھمایا۔ سل پھر اپنی جگہ پر آ گئی۔ اس کے بعد وہ نیچے اترا اور دروازے کے پیچھے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں اسے کچھ آہٹ سنائی دی۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ مالک مکان کا غلام سامنے کھڑا ہوا تھا۔ غلام نے جو علی کو صحیح سلامت پایا تو وہ دوڑا ہوا اپنے آقا کے پاس پہنچا اور بولا، اے میرے آقا، وہ تو زندہ ہیں اور آرام سے کرسی پر بیٹھے ہیں۔ چنانچہ سوداگر اٹھا اور کھانا لے کر اس مکان میں پہنچ گیا۔ علی کو دیکھ کر وہ بڑا خوش ہوا اور بولا، کہو سب خیریت ہے؟ علی نے کہا، ہاں بالکل خیریت ہے۔ میں قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھ کر آرام سے لیٹ گیا اور صبح تک سوتا رہا۔ سوداگر بولا، اللہ بڑا کریم ہے۔ اس کے بعد سوداگر چلا گیا اور اس نے نوکروں کو مکان کی صفائی اور آرائش کے لیے بھیج دیا۔ دن میں دوسرے لوگوں نے بھی یہ باتیں سنی، لہٰذا انہوں نے بھی تحفے تحائف بھیجے اور ملنے کے لیے آئے۔
لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا باقی سامان کب تک آ جائے گا؟ اس پر علی بولا 3 دن میں۔ چنانچہ 3 دن بعد اشرفیاں برسانے والا جنات آ گیا اور اس نے کہا خزانہ آ رہا ہے، جائیے اور اسے وصول کر لیجئے۔ علی نے جب یہ سنا تو وہ دوسرے سوداگروں کے پاس پہنچا اور بولا میرے ساتھ چلیے، قافلہ میرا سامان لے کر آ رہا ہے، اسی کے ہمراہ میرے بیوی اور بچے بھی ہیں۔ لہٰذا یہ سب لوگ روانہ ہو گئے۔ کچھ دور پر انہوں نے گرد و غبار اٹھتے دیکھا اور جب گرد و غبار چھٹ گیا تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سے گھوڑے، گدھے، اونٹ اور نوکر چاکر ناچتے گاتے چلے آ رہے ہیں۔ نوکروں کا جو سرگنا تھا وہ آگے بڑھا اور علی کے ہاتھ پر بوسہ دے کر بولا اے میرے آقا، ہم لوگوں کو آنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ دراصل ہم لوگوں کو کل ہی یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن ڈاکوؤں کے خوف سے ہم لوگوں نے رات میں سفر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس کے بعد علی اور تمام دوسرے سوداگر اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور قافلے کے آگے آگے روانہ ہو گئے۔ سوداگروں نے اتنے نوکر چاکر اور سامان جو دیکھا اور علی کی بیوی اور بچوں کے زرق برق لباس دیکھے تو وہ دنگ رہ گئے۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے واقعی اتنا قیمتی ساز و سامان تو شاید بغداد کے بادشاہ کے پاس بھی نہ ہوگا۔ غرض یہ سب لوگ علی کے مکان تک پہنچ گئے۔ تمام مرد علی کے ہمراہ ٹھہرے اور عورتیں علی کی بیوی کے پاس چلی گئیں۔ جب سوداگر کے مکان میں علی ٹھہرا ہوا تھا، اس نے علی سے کہا اپنے غلاموں اور نوکروں کو اور گھوڑوں، گدھوں اور اونٹوں کو پہلے دوسرے مکان پر بھیج دیجئے تاکہ وہ آرام کر سکیں۔ اس پر علی بولا اس کی ضرورت نہیں، یہ لوگ آج ہی رات ایک دوسری جگہ چلے جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے تمام نوکروں اور غلاموں کو رخصت کر دیا۔ چنانچہ جو آزادی ملی تو وہ بہت خوش ہوئے اور فوراً اڑ کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ علی جب اپنی بیوی کے پاس تنہا رہ گیا تو اس نے پوچھا اب بتاؤ میری عدم موجودگی میں تم پر کیا گزری؟ اس نے بتایا کہ وہ بہت پریشان رہی، تنگ دستی اور فاقہ مستی اسے گھیرتی رہی۔ یہ سن کر علی نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اب تم بحفاظت میرے پاس آ گئی ہو۔ ہاں یہ تو بتاؤ کہ تم یہاں تک کیسے آئیں؟ بیوی بولی میں کل رات اپنے بچوں کے ساتھ سو رہی تھی کہ اچانک کسی نے مجھے جگا دیا اور ہم سب کو لے کر ہوا میں اڑاتا ہوا ایک قافلے کے پاس پہنچا دیا۔ وہاں ہم نے بہت سے گھوڑے، گدھے اور اونٹ اور گاڑیاں دیکھی۔ اس کے علاوہ بہت سے نوکر چاکر بھی موجود تھے۔ چنانچہ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ بولے کہ ہم لوگ قاہرہ والے علی ابن حسن کے ملازم ہیں، انہوں نے ہمیں آپ کو بغداد پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس پر میں نے پوچھا کہ کیا یہ جگہ قریب ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بس رات بھر کا سفر باقی ہے۔ اس طرح ہم آپ کے پاس آرام سے پہنچ گئے۔ علی نے پوچھا اور یہ لباس تم کو کس نے دیے؟ بیوی نے جواب دیا سالار قافلہ نے۔ اس نے ایک بکس کھول کر یہ کپڑے نکال لیے، پھر اس نے بکس کو مقفل کر دیا اور کنجی میرے سپرد کر دی اور بولا کہ اس کنجی کو اپنے شوہر کو دے دیجیے گا۔ اتنا کہہ کر بیوی نے علی کو کنجی دے دی اور ایک بکس دکھایا۔ علی نے اس بکس کو جو کھولا تو اس میں انواع و اقسام کے بہترین کپڑے رکھے ہوئے تھے اور دوسرے بکسوں کی کنجیاں بھی رکھی تھیں۔ بس پھر کیا تھا، دونوں میاں بیوی نے تمام بکس کھولنے شروع کر دیے۔ ان بکسوں میں نہایت قیمتی قیمتی ہیرے جواہرات بھرے پڑے تھے۔ اس کے بعد علی اپنے بیوی کو لے کر اس کمرے میں آیا جہاں پتھر کی سل لگی ہوئی تھی۔ اس نے سل کے دستے کو گھمایا، سل کھسک گئی اور دوسرے کمرے کا دروازہ نمودار ہو گیا۔ اس کمرے کے اندر وہ تمام اشرفیاں تھیلیوں میں بھری رکھی تھیں۔ بیوی نے پوچھا سونا کہاں سے آ گیا؟ علی بولا یہ اللہ کا کرم ہے۔ اس کے بعد اس نے سارا قصہ سنا دیا۔ بیوی نے کہا خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مگر اے میرے سرتاج اب آئندہ خراب لوگوں کی صحبت اختیار نہ کیجیے گا، خدا سے ہمیشہ ڈرتے رہیے اور نیک کام کرتے رہیے۔ علی نے کہا بیگم تم بالکل ٹھیک کہتی ہو، میں تمہارے مشورے کے مطابق ہی عمل کروں گا۔ اللہ مجھے نیک راستے پر چلنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، آمین۔ اس طرح علی بغداد کا سب سے بڑا مشہور سوداگر بن گیا اور یہ لوگ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ عقل مند مرغا۔ بہت دنوں کی بات ہے کہ کسی ملک میں ایک دولت مند سوداگر رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس بہت سے نوکر چاکر تھے اور بہت سے مویشی اور اونٹ بھی تھے۔ اس کی بیوی بچے بھی تھے اور بڑی خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ سوداگر چڑیوں اور جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ لیا کرتا تھا، لیکن یہ بات وہ کسی کو بتا نہیں سکتا تھا، کیونکہ اگر وہ
अपने इस इल्म का तज़किरा किसी को कर देता तो वो इसी वक्त मर जाता, लिहाजा वो इस राज को अपने सीने में ही छुपाए रहा। इसके जानवरों में एक बैल और गधा भी था। ये दोनों एक दूसरे के करीब बंधे रहते थे। एक रोज जबकि सौदागर अपने नौकरों के साथ बैठा हुआ था और उसके बच्चे करीब ही खेल रहे थे, उसने बैल को गधे से बातें करते सुन लिया। बैल ने कहा, गधे मियाँ सलाम, तुम तो खूब मजे से आराम करते हो और तुम्हारी देखभाल भी खूब अच्छी तरह की जाती है। तुम्हारे नीचे फर्श भी साफ रखा जाता है और लोग तुम्हारी खिदमत के लिए मौजूद रहते हैं, खाना खिलाते हैं और तुम्हारी ग़िज़ा में अनाज भी अच्छा दिया जाता है और जो पानी तुमको दिया जाता है वो भी साफ और शफाफ चश्मे से आता है। लेकिन एक मैं बदनसीब हूँ कि आधी रात को मुझे निकाला जाता है और मेरी गर्दन पर हल्का बोझ डाल दिया जाता है। फिर मैं सुबह से लेकर रात तक जमीन खोदते खोदते थक जाता हूँ। मुझे अपनी ताकत से ज्यादा मेहनत करना पड़ती है और सारा दिन हर किस्म का जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त करना पड़ती है। फिर जब मैं खूब थक जाता हूँ तो मुझे वापस ले आते हैं। मेरी टांगे उस वक्त तक थक कर चूर हो जाती हैं और मेरा जिस्म और मेरी गर्दन लहूलुहान हो जाते हैं। फिर मुझे बंद कर दिया जाता है और थोड़े से अनाज और घास में मट्टी मिलाकर मुझे खाने को दे दिया जाता है। चुनाचे मैं पूरी रात कीचड़ में पड़ा रहता हूँ। लेकिन तुम्हारा क्या कहना, तुम तो हमेशा साफ सुथरी जगह में रहते हो और तुम्हें काम भी बराए नाम ही करना पड़ता है। मालिक को अगर कभी शहर जाना होता है तो वो तुम्हारे ऊपर सवार होकर चला जाता है, वरना तुमको आराम ही आराम मिलता है। लिहाजा मैं तो काम करता रहता हूँ और तुम मजे से आराम करते रहते हो। तुम खूब आराम से सोते हो और मैं जागता रहता हूँ। तुम्हारा पेट भरा रहता है और मैं भूखा रहता हूँ। लोग मुझसे नफरत करते हैं और तुम्हारे साथ मेहरबानी से पेश आते हैं। जब बैल ये सब कह चुका तो गधा उसकी तरफ घूमा और बोला, अरे बेवकूफ गुमराह, तुम तो वाकई ना अक्लमंद हो और ना संजीदा। तुम तो सबसे बड़े अहमक हो। तुम तो बिला वजह दूसरों की खातिर अपनी जान हलकान करते हो। तुमको खुद तो कोई फायदा होता नहीं। दिन भर तुम काम करते रहते हो और रात गए वापस आते हो। मेरी सुनो जनाब बैल साहब, तुमको जब मेरे करीब बांध दिया जाता है तो तुम चुपचाप पड़े रहते हो, कोई बलवा नहीं मचाते। लिहाजा लोग समझते हैं कि तुम काने हो। तुम्हारी ग़िज़ा जब तुम्हारे आगे डाल दी जाती है तो तुम उस पर टूट पड़ते हो। लिहाजा लोग ये समझते हैं कि तुम हट्टे कट्टे हो और मुतमईन हो। लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो और जो मैं कहता हूँ वो करो तो वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा और तुम मुझसे भी ज्यादा आराम से जिंदगी बसर कर सकोगे। देखो, अब जिस वक्त लोग तुमको खेत पर ले जाएं और हल तुम्हारी गर्दन पर रखें तो तुम लेट जाना और हरगिज ना उठना, ख्वाह वो तुमको कितना ही मारे पीटे। और अगर इत्तफाक से तुम अगर एक बार भी उठ जाओ तो दोबारा गिर पड़ना। फिर जब वो तुम्हारी ग़िज़ा लाएं तो सिर्फ उसकी तरफ देख लेना, चखना भी नहीं बल्कि मुंह मोड़ लेना। इस तरह ये साबित करना कि तुम बीमार हो। ये काम सिर्फ 1-2 रोज ही ना करना बल्कि हर रोज यही करना। इस तरह से तुमको काम से निजात भी मिल जाएगी और आराम भी मिल जाएगा। बैल ने जब ये बातें सुनी तो वो समझा कि गधा मेरा बही ख्वाह है। लिहाजा उसने गधे का शुक्रिया अदा किया और बोला, ए बाबाए अक्लो दानिश, तुम्हारी ये तजवीज़ बिल्कुल दुरुस्त है। तुमने मुझे वाकई बड़ी अक्लमंदी की बात बताई है। मैं वाकई बेवकूफ हूँ। दूसरे दिन सौदागर का खादिम जब बैल को लेकर खेत पहुंचा और बैल की गर्दन पर हल रखा तो बैल ने काम करने से इनकार कर दिया और जब खादिम ने उसे मारा तो उसने हल को तोड़ डाला और वहां से चल दिया। लेकिन खादिम ने उसे दौड़कर पकड़ लिया और फिर तो उसकी खूब पिटाई की, लेकिन उसके बावजूद बैल ने काम ना किया। वो या तो खड़ा रहता या गिर पड़ता। इतने में शाम हो गई। चुनाचे खादिम उसे लेकर घर वापस आ गया और उसे बांध दिया। फिर उसकी ग़िज़ा उसके सामने रख दी, लेकिन बैल ने ग़िज़ा पर सिर्फ फुनकार मारी और उसे यूं ही छोड़ दिया। इसके बाद बैल लेट गया और सारी रात भूखा पड़ा रहा। दूसरे दिन जब खादिम आया तो उसने देखा कि बैल की सारी ग़िज़ा इसी तरह रखी हुई है और बैल कीचड़ में पड़ा हुआ है। अब तो खादिम अपने दिल में कहने लगा, अरे ये तो वाकई बीमार हो गया है। कल ये काम नहीं कर सका, रात को ग़िज़ा भी नहीं खाई और आज सुबह भी कुछ नहीं खाया। चुनाचे खादिम सौदागर के पास पहुंचा
اور اس سے سارا حال بیان کیا۔ سوداگر سارا معاملہ فوراً سمجھ گیا، لہٰذا اس نے خادم سے کہا، گدھے کو لے جاؤ اور اسے ہل میں جوت دو اور اس سے بیل کا کام لو۔ لہٰذا خادم گدھے کو لے گیا اور دن بھر اس سے بیل کا کام لیا۔ جب گدھا تھک جاتا تو خادم کوڑے سے اس کی خوب پٹائی کرتا۔ رات کو جب گدھا گھر آیا تو اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن بیل دن بھر آرام کرتا رہا اور اس نے غذا بھی خوش ہو کر کھائی۔ بیل اپنے دل میں گدھے کو دعائیں دے رہا تھا، اسے خبر بھی نہ تھی کہ گدھے پر اس عرصے میں کیا گزری۔ جب رات ہو گئی اور گدھا واپس آیا تو بیل نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا اور بولا، اے نیک صلاح دینے والے بزرگ، تمہاری بدولت میں نے آج خوب آرام کیا اور بڑے سکون سے اپنی غذا کھائی۔ لیکن گدھا چونکہ بے حد تھکا ہوا تھا اور زخموں سے چور ہو رہا تھا، لہٰذا اس نے کوئی جواب نہ دیا، صرف اپنے دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ صرف میری حماقت کا نتیجہ ہے، میں آرام سے رہتا تھا، محض میری حماقت نے یہ دکھ پہنچایا، لیکن مجھے جلد ہی کوئی ترکیب سوچنا پڑے گی تاکہ بیل کو اس کے کام پر واپس بھیج سکوں، ورنہ میں تو اس طرح مر جاؤں گا۔ چنانچہ بیل تو اس کو دعائیں دیتا رہا اور غمزدہ گدھا اپنی غذا کی جانب متوجہ ہوا۔ اسی رات سوداگر اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ مکان کی چھت پر چلا گیا اور وہاں بیٹھ کر چاندنی سے لطف اندوز ہونے لگا۔ اتنے میں سوداگر نے گدھے کو بیل سے یہ کہتے ہوئے سنا، او کوڑ مغز، کل تیرا کیا ارادہ ہے؟ بیل نے جواب دیا، اور کیا ارادہ ہے؟ وہی تمہارے مشورے کے مطابق کروں گا، اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ مجھے تمہارے مشورے کی بدولت آرام بھی خوب ملا اور مزے سے کھا پی بھی سکا۔ یہ سن کر گدھا بولا، نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ بیل نے پوچھا، آخر کیوں نہیں؟ گدھا بولا، میں تم کو پھر ایک نہایت عمدہ مشورہ دیتا ہوں، کیونکہ آج میں نے مالک کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اگر بیل کل بھی کام نہ کر پائے تو پھر اسے کسائی کے ہاتھ بیچ ڈالا جائے، لہٰذا میری بات مانو اور اپنا طریقہ بدلو۔ سوداگر نے جو یہ سنا تو وہ بڑے زور سے ہنسنے لگا اور ہنستے ہنستے اس کا برا حال ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سوداگر کی بیوی نے پوچھا، کیا بات ہے جو تم اس طرح ہنسے جا رہے ہو؟ سوداگر نے کہا، میں ان باتوں پر ہنس رہا ہوں جو بیل اور گدھے کے درمیان ابھی ہوئی ہیں، لیکن میں تم کو وہ نہیں بتا سکتا۔ سوداگر کی بیوی بولی، تم کو بتانا پڑے گا۔ مگر سوداگر نے کہا، نہیں بیوی، میں اگر بتا دوں گا تو میں مر جاؤں گا۔ یہ سن کر سوداگر کی بیوی بولی، تم یہ سب جھوٹ بول رہے ہو، تم میرے اوپر ہنس رہے ہو، لیکن میں بھی قسم کھاتی ہوں، اگر تم نے مجھے وہ بات نہیں بتائی جس پر تم ہنس رہے تھے تو پھر میں تم کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی اور کبھی بھی تمہارے پاس نہ آؤں گی۔ سوداگر نے کہا، ارے کچھ تو خوف خدا کرو، اب مجھ سے کچھ اور نہ پوچھو۔ لیکن سوداگر کی بیوی بولی، نہیں نہیں، بتاؤ تم کیوں ہنس رہے تھے؟ سوداگر بولا، تم تو جانتی ہو کہ خدا نے مجھے یہ جو جانوروں کی بولیاں سمجھنے کی صلاحیت دے رکھی ہے، اس کی یہی شرط ہے کہ میں اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں، اور اگر بتا دوں گا تو پھر میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ مگر سوداگر کی بیوی اپنی ضد پر قائم رہی۔ آخر مجبور ہو کر سوداگر نے کہا، اچھا تو پھر تم اپنے ماں باپ اور پڑوسیوں کو بلوا لو۔ اس کے بعد سوداگر نے قاضی کو بھی بلوا لیا تاکہ اپنی وصیت لکھوا دے۔ پھر جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو سوداگر نے سب کو بتایا کہ میاں بیوی میں کس بات پر جھگڑا ہوا ہے۔ یہ سن کر ہر ایک نے سوداگر کی بیوی کو لعنت ملامت کی، مگر وہ اپنی بات پر اڑی رہی۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی خاموش ہو گئے۔ سوداگر نے اٹھ کر وضو کیا تاکہ مرنے سے پہلے پاک و صاف رہے۔ اس سوداگر کے پاس 50 مرغیاں بھی تھیں اور ایک مرغا بھی تھا۔ چنانچہ جس وقت سوداگر وضو کر رہا تھا تو اس نے اپنے کتے کو مرغے سے یہ کہتے سن لیا کہ ارے سنا مرغے میاں، اپنا مالک مرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اس کی بیوی کی ضد ہے کہ وہ اسے باتیں بتا دے جو اس نے ہم جانوروں سے سنی ہیں، اور جوں ہی وہ یہ بتائے گا وہ مر جائے گا۔ یہ سن کر مرغا بولا، پھر تو ہمارا مالک بھی بڑا احمق ہے، اگر وہ ایک بیوی کو نہیں سنبھال سکتا تب تو اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اب مجھے کو دیکھو، 50 مرغیاں ہیں، ایک کو خوش کرتا ہوں تو دوسری کو ناراض کرتا ہوں، ایک کو کھلاتا ہوں تو دوسری کو بھوکا رکھتا ہوں، اور ایسی عقل مندی سے کام لیتا ہوں کہ سب میرے اشاروں پر چلتی ہیں۔ یہ ہمارا مالک
अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझता है, हालांकि एक बीवी को भी काबू में रखना नहीं जानता। ये सुनकर कुत्ता बोला, तो फिर हमारे मालिक को क्या करना चाहिए? मुर्गा बोला, उसे दरख्त की एक पतली सी टहनी ले लेना चाहिए और बीवी की अच्छी तरह पिटाई करना चाहिए। वो हाथ जोड़कर माफी भी मांगे, तब भी उसे कुछ देर तक पीटता रहे। इसके बाद आराम से लेट जाए, फिर जिंदगी भर बीवी उसको परेशान न करेगी। सौदागर ने मुर्गे की ये बातें जो सुनी तो उसने उठकर दरख्त की कई एक पतली पतली टहनियां तोड़ लीं और बीवी के पास जाकर बोला, चलो जरा कमरे के अंदर, ताकि कोई दूसरा हमारी बातों को ना सुन सके। बीवी उठकर उसके हमराह कमरे में चली गई। वहां पहुंचकर सौदागर ने टहनी लेकर बीवी की पिटाई शुरू कर दी और ये पूछता गया कि बोल, अब फिर सवालात करेगी? सौदागर ये कहता जाता था और पीटता जाता था। टांगों पर, पीठ पर, कमर पर टहनी की सटासट जारी रही। जरा ही देर में बीवी चिल्लाने लगी, मुझे माफ कर दो, अब कभी कुछ ना पूछूंगी, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। इसके बाद सौदागर ने पिटाई बंद की और बोला, हाँ अब ठीक है। बीवी ने सौदागर के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, मुझे माफ कर दो। सौदागर उसको उठाकर बाहर ले आया। अब जो लोगों ने मियाँ बीवी दोनों को बाहर आते देखा तो वो बहुत खुश हुए। इस तरह सौदागर ने अपने घर पर राज करना मुर्गे से सीख लिया और दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे।